नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्ची आपण को पुणी थारे। दर्शक बंधु, झाड़ू को नियमित व्यवहार करने समय किसी कथार ध्यान रखा बहुत आवश्यक पड़ता है। घरे क्यों समय झाड़ू लगाइबे आ सबुठारु प्रथम कथा है क्यों जगार आरंभ करेंगे झाड़ू मारिबा, झाड़ू को केउंटी रखिबे एवं नुआ झाड़ू केबे किनिबा उचित, पुराना झाड़ू को केबे घर हटाइबे, झाड़ू को ठिया करी रखिबे कि तले शुआई रखिबे, घर को जदि अतिथि माने आसीथिबे तो सही समय कौन झाड़ू लगाइबा उचित कि नहीं, आउ केउं दिन झाड़ू न लगाइबा उचित, ये सब विषय आउ विभिन्न प्रकार झाड़ू लगाइबार विधि सब विस्तार भाव में जानिबा एई वीडियो माध्यम रे। दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र एवं पौराणिक मान्यता अनुसार झाड़ू केवल आमरी घर अलिया सफा कर न थाए, बरं ता साथी आमरी जीवन में आसुथिबा दरिद्रता को भी घर बाहर को काढ़ा लगी साहाय्य करिथाए। झाड़ू आमरी घर परिवार रे सुख समृद्धि आनी थाए। झाड़ू रे धनर देवी माता लक्ष्मी को बास थाए बोली कहा जाई थाए। आपण जदि झाड़ू को आदर सहकार व्यवहार करेंगे तेबे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिबार ये संकेत होता है। जदि आमरी द्वारा झाड़ूर अपमान एवं असदाचरण होता है तो यार कारण एवं परिणाम निश्चिंत ही आमरी जीवन में पड़ता है, आमरी आर्थिक समस्या उपर पड़ता है। ये घरे रोथिबा व्यक्ति मानक ऊपर नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। झाड़ूर महत्व एथुरु भी जना जाई थाए कि रोग को दूर करुथिबा शीतल माता निजर गोटे हाथ में झाड़ू धारण करिथांती। झाड़ू को नियमित व्यवहार करुवा व्यक्ति किसी खास कथार ध्यान रखा बहुत आवश्यक पड़ता है। एबे चलतु आरंभ करवा कि झाड़ू केबे लगाइबा उचित। सबुठ प्रथमे तो यही कथार ध्यान रखु कि झाड़ू लगाइबा समय चुप रहिबा उचित होता है, माने किसी भी कथबार्ता न होई झाड़ू लगातु। द्वितीय कथा है झाड़ू देहरे गोड़ न बाजिबा उचित। बेले बेले भूलवशतः झाड़ू रे गोड़ बाजी जाई थाए तो सही कणी तुरंत माता लक्ष्मी को क्षमा मागी नवा उचित। सेतिपई झाड़ू लगाइबा समय खास कर यही कथार ध्यान रखिबे, झाड़ू देहरे गोड़ बाजिले माता लक्ष्मी रुष्ट होई घर ठारू दूर को चली जाती। सेतिपई एसबुर टिके भलसे ध्यान रखिबे। कथबार्ता करुवा समय ध्यान न रही एमती बेले बेले हो जाए। घर कौन जरूरी जिनिस कि कौन जरूरी कागज घरे झाड़ू लगेगा समय एसबू को घर न बाहर को काढ़तु। आउ जदि झाड़ू देहरे छोट छोट पोक लगी रही है तो गोड़ बाजी आम देहरे से पोक चढ़ी जाए। परवर्ती आलोचना करवा कि झाड़ू लगाइबार समय सूर्य उदय पूर्व, माने यार अर्थ जेते बेले सूर्य उदय होतिबो अल्प मात्रा के किरण पड़ुथिबो स्लोली प्रथम किरण पड़ुथिबो तो सही समय झाड़ू लगाइबा ठीक होता है। जदि सूर्योदय पूर्वर न करि पारंती ताले सूर्यास्त होबार 10 मिनिट पूर्व झाड़ू लगाइदेबा उचित होता है। आर अर्थ ये होता है कि घरे दीप जलाइबा पूर्व झाड़ू लगाइबा उचित एवं सकाळ समय पूजा करने पूर्व घर को सफा सुतरा झाड़ू मारी ठीक रखा उचित होता है। आ संध्या समय संध्या दीप जलाइबा पूर्व ही झाड़ू लगाइदेबा उचित। भूल रे भी सूर्यास्त पर झाड़ू न लगातु, कारण ये आसुथिबा आगामी समय खराब प्रभाव पड़िबार संकेत देता है। सेतिपई बास आर अर्थ खाली एया जे सूर्यर रोशनी जो कीटाणु पोक सब मरी न था सूर्य को रोशनी रे तो यही पोक मैंने अंधार रे अधिक हो जाती। एमती भी कहुई कि जदि कौन कारण सूर्यास्त पर झाड़ू लगाइबार आवश्यक पड़े तो सही अलिया को घर बाहर को नवा उचित नुहे। एथिरे घर लक्ष्मी घर बाहर को चली जाती। अलिया को ता परदिन बाहर को फिंगंतु। तो एसबुर अर्थ आपड़ बुझीपारे कि ये अलियार स्पर्श आम देहरे से कीटाणु पोक लगी जाई पारंती। सेतिपई आर चिकित्सा आमरी हाथ पैसा अधिक खर्च होता है एवं माता लक्ष्मी आम ठारू दूरे चली जाती। बहुत लोक मैंने एमती होता कि शोइबा पूर्व झाड़ू लगाई था कि घर सफा सुतरा रहा दरकार कि सकाळु उठिया मात्र अलिया जमीती न देखा किंतु ये ठीक कथा नुहे। अंधार रे झाड़ू न लगाइबा उचित। एमिति केवल दीपावली पूर्व राति ही करा जाई थाए। दीपावली पूजा विधि कथा जदि आलोचना करवा तेरे दीपावली पूजा पूर्व राति यहीपरि झाड़ू लगाइबा दीपर जलाइबा सह महालक्ष्मी को स्वागत जना जाई थाए। किंतु प्रतिदिन एमिति यही विधि रे झाड़ू न लगातु। झाड़ू को सूर्यास्त पूर्व लगाइदेबा सठिक रही है, नहले ता पर दिन सकाळ सूर्योदय पूर्व ही करंतु। प्राय समय जो झाड़ू लगाई घरे तो सही अभ्यास छाड़ी दियंतु। जदि आपण को लगुच कि घर बहुत अलिया हो सारी
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଓଦା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରୟୋଗ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଝାଡ଼ୁ କେବେ ନ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ। ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତ ସେଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ କରି ଏବଂ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବି ଝାଡ଼ୁ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ବି ଝାଡ଼ୁ ନ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି କଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବାର ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକେତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାମକୁ ଯିବାର 1 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ପଡ଼େ ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରକୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଘରକୁ ଯଦି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି କିଏ ଛିଙ୍କି ଥାଏ ତ ସେ ସମୟରେ ବି ଝାଡ଼ୁ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରେ ସପୋଜ ଯଦି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କିମ୍ବା ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି, ରାଗି ଯାଉଛି ତ ସେହି ସମୟରେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଆଦୌ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ଘର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶାନ କୋଣ, ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗର କୋଣରୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ କରି ପୁଣି ପୂର୍ବ ଦିଗର କୋଣ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର କୋଣରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ଆଉ ଶେଷରେ ଉତ୍ତର କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ପୂଜା ମନ୍ଦିର କକ୍ଷରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଫା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଫା କରିଥିବା ସେହି ଅଳିଆକୁ ଉଠାଇ କରି ବାହାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ରଖିବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କଥା ହେବା ଝାଡ଼ୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାବେଳେ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯିଏକି ଆପଣ ନିଜ ନଜର ଏବଂ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ନଜରରୁ କିମ୍ବା ବାହାର କୌଣସି ବି ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ଲୁଚି କରି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୁଲରେ ବି ଈଶାନ କୋଣରେ ନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶାନ କୋଣକୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଛି କି ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ରୋଷେଇ ଘର, ବେଡରୁମ୍, ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ ବିଲକୁଲ ବି ନ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ହଲ୍ରେ କିମ୍ବା ସୋଫା ତଳେ କିମ୍ବା କବାଟ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଦୁଆର ପଛରେ ବି ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଜୁତା ରଖିବା ଜାଗାରେ ବି ନ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କେବେ ବି ନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିବେ, ତାକି ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ଛାତରେ ହିଁ ବିଲକୁଲ ରଖିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଝାଡ଼ୁକୁ କେମିତି ନ ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି କି ସେମିତି ରଖିଲେ ଝାଡ଼ୁ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଶୁଆଇ କରି ବି ରଖିପାରିବେ। ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ଅଳିଆ ଉଠାଉଥିବା ପ୍ୟାନ୍ କେବେ ବି ଏକାଠି ନ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଅଳିଆକୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ। 2 ଜଣଙ୍କର ଶୋଭା ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏକା ସାଥିରେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଯଦି ଲୁଣି ମାରିଲା ଭଳି ଲାଗିଯାଉଛି ତେବେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଓଦା ନ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାରେ ଶୁଖାଇ କରି ତାପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ କଥା ହେବା କି ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ କିଣିବେ ଏବଂ କେବେ ଘରୁ ହଟାଇବେ। ଝାଡ଼ୁ ଯେବେ କିଣିବେ କେତେବେଳେ ବି 1 କିମ୍ବା 2ଟା କିଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି 3ଟି ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ। ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର ଶନିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ବି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଝାଡ଼ୁକୁ କିଣିପାରିବେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ନ କିଣିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କିଣିପାରିବେ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ସୋମବାରରେ ନ କିଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସଦାବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କିଣିବା ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଦିନରୁ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ତ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ବିଲକୁଲ ବି ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ହଟାଇବାରେ ବି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆଦୌ ଜଳାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ପୁରୁଣା ଘରେ ଛାଡ଼ିକରି ନ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ଆଦର ସହାୟକ ଭାବରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବି କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲେ, ତ
तो से लक्ष्मी को पुराणा घर भितर आदौ छाड़ू ना, कारण एमती कले लक्ष्मी माता पुराणा घर ही रही जाती आउ नुआ घरे परेशानी आसवा आरंभ हो जाता है। दर्शक बंधु किसी नियम भी रही, गोमाता किंबा कौन जीव को झाड़ू साहाय्य न मारतु, सेमिति तो केबे भी मारिबा उचित भी नुहे, किंतु पशु मान को भगैवाई झाड़ूर प्रयोग न करंतु। पोछा लगाउथुवा पानी रे 5 चामच सादा समुद्री लुण पकईदेवा उचित होता है। यह द्वारा कौन भी नकारात्मक ऊर्जा को कम करा जाता है। महालक्ष्मी कृपा पाइबापी ब्रह्म मुहूर्त किंबा सकाळ 3 ରୁ 5टा समय भितर 3टी झाड़ू कौन भी मंदिर भितर गुप्त रूप से दान कर दिंतु। गुप्त दान माने यही दान विषय केबे काहाकू कहिबे नहीं। आउ एमिति भी कि झाड़ू जेते बेले दान करुछंती तो सही समय केही भी आपन को न देखिबा दरकार। एमिति दान करिबा कथा जदि उठे तो आपण माने दान करिबार पूर्व दिन राति झाड़ू को किनि पारिबे। किछि शुभ दिन किंबा पर्वपर्वाणी दिन झाड़ू को दान करिबा आहुरी मध्य शुभ होता है। एहीपरि भाव में वर्षके 3 थर गुप्त दान करिबारिबा उचित होता है। तो दर्शक बंधु ये वीडियोटी आपको किपरि लगिला निश्चय कमेंट करी अवश्य जणाइबे। आम चैनल को प्रथम करी आछन जदि चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई देबे। धन्यवाद।